मैं ज़बनाज और आप जुड़ गए हैं खबर आसनसोल के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी, अरसलान किंग ऑफ बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। नाज़रीन, रुक करते हैं आज की खबरों की जानिब। अंडाल पेट्रोल पंप डकैती केस का हुआ खुलासा, पुलिस ने किया चोरों को गिरफ्तार। दरअसल कुछ दिन कबल आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत अंडाल इलाके के एक पेट्रोल पंप में कुछ चोरों ने चोरी की थी। इस घटना से जहां पुलिस शिल्पांचल में हड़कंप मच गई थी, वहीं पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई थी और फौरन उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी थी। इधर पुलिस कार्रवाई कर ही रही थी कि कल डायमंड हार्बर इलाके की पुलिस ने किसी दूसरे केस में 5 लोगों को हिरासत में लिया था और ऐसा माना जा रहा था कि पेट्रोल पंप चोरी में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। उन मुलजिमों को अंडाल थाना लाकर टीआई परेड कराया गया और इसी के मद्देनजर पुलिस ने यह बात साबित कर दी कि अंडाल पेट्रोल पंप लूट में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। কেন এলে ডায়মন্ড হারবার থেকে? কজন ছিলে তোমরা? लड़की ने लगाया लड़के पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। आज हियरिंग के लिए पश्चिम बर्दवान जिला डीआई ऑफिस आई तारा बानो ने अपनी पूरी कहानी मीडिया के सामने रखी। उन्होंने बताया कि वो अंडाल इकबाल एकेडमी की मुअल्लिमा थी, जहां 2018 में उनकी मुलाकात मोहम्मद जिशान अंसारी से हुई, जो कि खुद भी उसी स्कूल के टीचर थे। मुलाकात के बाद बात मोहब्बत तक पहुंच गई और अक्सर उन दोनों में मुलाकातें होने लगी, ऐसा तारा बानो का कहना है। उनका कहना है कि मोहम्मद जिशान ने उन्हें अपनी फैमिली से भी मिलवाया और उनसे शादी की बात भी की। उन दोनों में सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन जिशान उनको अपने दोस्त के घर ले गए, जहां कोई नहीं था। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि वहां ले जाकर उन्होंने तारा को मिठाई और कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर खिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और जब होश में आई तो वो खुद भी अपने आप को नहीं देख पा रही थी, जिसकी वीडियो जिशान ने बना रखी थी और उसके बाद उसी वीडियो के जरिया वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, जिसकी शिकायत तारा बानो ने थाने में कराई। जिसके बाद लड़के को हिरासत में लिया गया और तकरीबन 2 महीने के बाद छोड़ दिया गया। ये घटना है 2019 की, जिसकी कार्रवाई अब तक चल रही है। लड़की ने कहा कि अब तक वो लड़का उस स्कूल में पढ़ा रहा है। इतनी घटिया हरकत करने के बाद कोई किसी को कैसे इतनी आजादी दे सकता है? लड़की ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए लड़के की सजा की मांग की है। আপনার এই বিষয়ে কিছু বলার আছে দাদা? আপনি কি বললেন? হ্যাঁ, जो बोलना है कोर्ट में बोलेंगे। कोर्ट में কি আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো উঠছে সে कोर्ट में অভিযোগগুলো সত্যি না মিথ্যে? कोर्ट में আপনার যে অভিযোগ সত্যি না তো সব কিছু হবে কোর্টে হবে, এখানে কিছু দরকার নেই। কি নাম আছে? ক্যামেরা না করে লাভ না হয়েছে। এবারে আমাদের মাস্টারমশাই বলেছে যে কোর্টে যা ডিসিশন হবে সেই অর্ডারটা আমি মাথা পেতে নেব। কোর্ট যেহেতু একটা আন্ডার প্রুফ চলছে, কোর্টে যা অর্ডার হবে, ওনার জেল জরিমানা যাই হবে না কেন সেটা তো উনি মেনে নেন। তো আপনি দুই পক্ষের কথা শুনে কি মনে হলো আপনার, যে অভিযোগটা কতটা সত্যি? স্যার, অভিযোগ এখানে তো আমি প্রমাণ করতে পারবো না। উনি বলছেন যে এই হয়েছে, স্যার তার মেডিকেল বোর্ড আছে, মেডিকেল বোর্ড করবো। আমি তো ওর বাইরে কিছু বুঝতে পারবো না, বলতে পারবো না। যা করবে কোর্ট তার সেইভাবে তার মেডিকেল বোর্ড বিষয় বা তার কি বিষয় সেই সব তার ফরেন্সিক সায়েন্স বা ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট সেইগুলোতে দেখবে। এগুলো তো আমাদের ব্যাপার না। আমরা জাস্ট হেডমাস্টারমশাই আর দুপক্ষ কাছে জানলাম, ওনার বক্তব্যটা শুনলাম, আমার স্যার রেখে আমরা এডিএমকে জানালাম। এবারে উনি চাইছেন যে মাস্টারমশাইকে চাকরিতে বরখাস্ত করা হোক, সেটাও আমরা লিখে নিয়েছি। উনি চাইছে সেটাও লিখে নিয়েছি বরখাস্ত করা হোক। এবং ওনাদের সঙ্গে সংযোগ হয়েছিল সে 17 সাল থেকে। আগে একটা বিবাহ মানে হাই স্কুলে তবে থেকে ওনাদের পরিচয় হয়েছিল। তারপরে এরপরে তো তার ব্যক্তিগত কি ঘটনা ঘটছে এখন মিথ্যানুভাবে জিজ্ঞেস করা আমার পক্ষে সম্ভব না। বলছে যে এরকম ধরনের তার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেনি, যার কোনো এফআইআর হয়েছিল এবং যার দিন সে জেলে ছিল, তারপরে বেল পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই অবস্থায় ঝুলে আছে।
আপনার নামটা একটু প্লিজ আর নাম্বারটা, কারণ আমার অন্যান্য খবরের জন্য লাগে তো। क्या घटना हुआ था? मैं स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी इकबाल अकेडमी 12 नंबर अंडाल, और वो MD जिशान अंसारी वो भी 12 नंबर स्कूल में पार्ट टाइम में टीचर था। वहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद फिर दोस्ती जो है लव अफेयर में ये हो गया। फिर उसने मुझसे शादी का वादा किया। शादी का वादा करने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलाया, अपने घर ले गया, अब सबसे मिलवाया सर। इवन वो अपने फ्रेंड के घर भी मुझे ले गया, गौतम दास नाम है उसका, और वो अंडाल। गौतम दास किनका नाम है? गौतम दास से जिशान के दोस्त का नाम है, जो एक म्यूजिशियन है। वो अंडाल बंगला स्कूल कॉलोनी के पास रहता है। वहाँ पे ले गया था मुझको ये बोल करके कि वो मेरा दोस्त है, चलो वो ट्यूशन भी पढ़ाता है और एक म्यूजिशियन भी है, तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे मिलके। तो मैं उसके साथ गई थी स्कूल से। उसके बाद फिर वो वहाँ पे मैं जब गई तो वहाँ पे देखी तो उसके पेरेंट्स थे, मुझसे बात किए, बहुत अच्छे से बात किए। वो लड़का भी बहुत अच्छे से बात किया, लेकिन मुझको नहीं मालूम था कि वो वहाँ पे मुझे किसी अपना पर्सनली इंटेंशन के लिए लेकर गया। मुझको फिर वो लेकर गया दोबारा, फिर किसी और दिन मुझे वो लेकर गया था। फर्स्ट दिन जब लेके गया तो उसने कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ किया नहीं। वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी थे, मैं उनसे मिली। लेकिन जब वो मुझे दूसरी बार लेके गया तो जब मैं उसके घर पहुँची तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। और जब मैं पूछी कि आपके पेरेंट्स कहाँ गए तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं, वो कुछ देर के बाद आ जाएंगे। इस तरह से बोल करके मैं वहाँ बैठी। फिर उसने खाने के लिए मुझे कुछ मिठाई दी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स दिए, जिसको खाने के बाद मुझे कब मैं बेहोश हुई सर, मुझे खुद भी इसका नॉलेज नहीं हुआ। और उसके बाद जब मुझे होश आई तो मैं अपने आप को बिल्कुल निगेट पाई, और उसने मेरा वीडियो भी बना लिया। कौन? MD जिशान अंसारी, उसके घर में ही वीडियो बना। अपना घर में? नहीं, गौतम दास के घर में। अच्छा। उसने वहाँ पे वीडियो बनाए, मुझे दिखाया भी यहाँ तक के। और मैं जब रोने लगी, जब मैं बोलने लगी कि तुम इसको डिलीट करो, तो बोलता है कि क्या है, मैं तो तुमसे शादी करूंगा ही, मैं तो अपने घर में सबको बताया ही हूँ, मेरे माँ बाप सबको तो जानते ही हैं, फिर क्या होगा। ये सब बोल करके समझा करके उसने मेरे सामने वो डिलीट तो कर दिया। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के बाद उसने मुझे फिर कॉल किया। कॉल करके उसने मुझे अपने घर आने को कहा। मैं उसके घर नहीं गई, मैं बोली मैं नहीं आऊंगी। उसने मुझे वीडियो फोटोज के बारे में बताया कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम जो इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो ना, एक बार मैं सोशल मीडिया पे तो छोड़ूंगा ये सारे नेकेड वीडियोस एडिट करके, तो तुम बदनाम होगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में सारे लोग बदनाम होंगे। ये सब मुझको कब का कहानी है? ये 2019 की कहानी। 18 में मुझे पहली बार वो ले गया था, और फिर 19 को उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया मुझे। तो आप पुलिस में कंप्लेंट किए थे? यस सर, मैं पुलिस में कंप्लेंट, जब मैं उसको मैं प्रोटेस्ट जब करने लगी 2019 में, और उस दौरान मेरी BEd क्लासेस भी चलती थी, तो जब मैं गई गौतम दास के घर, तो गौतम दास की पेरेंट्स जो है उन लोगों ने जिशान को कॉल करके बुलाया तो वो फौरन चला आया तो मुझे वहाँ से लिया बाइक में, बोला कि चलो हम घर जा करके बात करेंगे, मम्मी पापा से, तुम्हारे मम्मी पापा से शादी की बात करेंगे। वो मुझे बाइक में बिठा करके ले गया और ले जा करके एक जंगल में छोड़ दिया, और छोड़ करके वो भाग गया वहाँ से। और मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मेरी कोई बात उसने नहीं सुनी। तो आप पुलिस में कंप्लेंट किए हो 2019 में? 2020 में कंप्लेंट किए हो। तो ये घटना हुआ 2018 में? 2018 में, 19 में हुआ, 20 में आप कंप्लेंट किए? यस सर। तो कंप्लेंट करने के बाद कुछ पुलिस एक्शन लिया कि नहीं? पुलिस एक्शन ली, पुलिस उसको अरेस्ट किया, और 2 महीने वो जेल में भी रहा, और उसके दोस्त को भी अरेस्ट हुआ, बेल पे वो छूट भी गया। लेकिन मेरे केस की कोई प्रॉपर हियरिंग नहीं हो रही है, कुछ भी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है सर। मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो इसको स्कूल से निकाला नहीं जा रहा है, ऐसा इंसान स्कूल में कैसे रह सकता है सर, जो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके आराम से घूम रहा है। तो अभी आप कहाँ आए हो? अभी मैं DI ऑफिस पश्चिम बर्धमान आई हूँ, और उनसे ये आज मेरा हियरिंग है, यहाँ पे हियरिंग डेट था, वो भी यहाँ पे मौजूद है, और मैंने सब कुछ कहा है उसको निकालने के लिए, जितने भी प्रोसेस में कर सकती थी सब कुछ की मैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी मैं यही चाहती हूँ कि उसको स्कूल से निकाला जाए और मुझे इंसाफ मिले।
उस लड़की को, उन दोनों को उम्र कैद की सजा मिले। मैं ये चाहती हूँ बस, और कुछ भी नहीं चाहती मैं। आपका नाम? मेरा नाम तारा बानो। आइंदा 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की पुकार पर भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसे मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन की हिमायत हासिल है। आज इस बंद की हिमायत में सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन की जानिब से आसनसोल रविंद्र भवन के करीब एक जलसे का इनकाद किया गया। এবং আমি জিনিসটা বোঝাতে হবে কেন বিরোধিতা করছি তার শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে লিখলেই হবে না, আমাদেরকে রাস্তায় নেমে এটা প্রতিবাদ করতে হবে এবং রাজ্যের গভর্নমেন্টের প্রজেক্টকে সেটা মেনে সেটাকে ধূলিসাৎ করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। কাজেই আগামী ফেডারেশন এবং বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি সমর্থন করছি এবং আমরা ছাত্ররা যেভাবে সম্ভব হবে, যত প্রকারে সম্ভব হবে এই ধর্মঘটকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা কাজ করা না বাড়িয়ে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন জিন্দাবাদ, বিভিন্ন গণসংগঠন এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের আগত যে সকল সহকর্মীগণ এসছেন প্রত্যেককে ভারত কৃষক সভার আহ্বানে আমার পর জিও সিমের মতো তাদের, তুমি আমাকে গম বিক্রি করতে চাও 1200 টাকা কুইন্টাল দরে করো, আর এই কৃষক চাষ ছেড়ে দেবে, আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কলে কারখানায় কৃষকরা উৎপাদন করে, তারা যদি চাষ করাটা ছেড়ে দেয় তাহলে আমাদের খাদ্যের উপরে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন, এই আইনটাতে 20টা অত্যাবশ্যকীয় পণ্যকে তার বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। চাল ভোজ্য জিনিস আর অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মধ্যে নেই। যত খুশি ওই কোম্পানিগুলো এগুলো মজুদ, তাহলে কি হবে? তাহলে এটা হবে যে তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক, এখনই জিনিসের দাম বেড়েছে, কিন্তু যখন বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করবে আদানি আম্বানিরা, তখন দামে এই আন্দোলন শুধুমাত্র কৃষকের না, আমাদের দেশকে বাঁচাবার আন্দোলন। আগামী দিনে সরকার যদি ধান না কেনে, গম না কেনে, এই চালের দাম হবে 100 টাকা, সেই 100 টাকা যাতে না হয় সেই লড়াইটাই করছে কৃষকরা। অনেকে আমাদের মাইকের আওয়াজ যারা শুনছেন, আর কতগুলোই যারা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত লোক আপনারা দেখলেন প্রত্যেকটি টেলিভিশনে, যে লোকগুলোর কোনো চরিত্র নেই, যাদের কোনো মেরুদণ্ড নেই, সেই লোকগুলোকে টেলিভিশনের ক্যামেরায় আনা হচ্ছে। আর হাঁটুর নিচে যারা একটু ধুতি করে হাঁটাহাঁটি করে গায়ে গেঞ্জি পরে যে লোকগুলো চাষি হিসেবে মাঠে খেটে বেড়ায়, তার কথা কে বলবে? কে বলবে তার কথা? আর সেই জন্যই তো পার্লামেন্টটাকে অবরোধ করা হয়েছে, মার্শাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বিধানসভার ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেবে না। বিধানসভায় কোনো বিল পাস করবার মতন কোন পরিবেশ নেই এই রাজ্যে, বিধানসভায় ডাকা হয় না। তো ধর্মঘট হবে, এই জন্য ধর্মঘট হবে, এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। কেউ কেউ আমাকে বলেন কখনো কখনো যে লোক এখন বলছে ধর্মঘট হলে আমাদের কিছু ক্ষতি হবে। ক্ষতি তো অনেক স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেছে, স্থায়ী ক্ষতি হয়ে গেছে আপনার বহু লোকের। আপনারা বুঝতে পারছেন না, কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, স্থায়ী ক্ষতি নয়। এই যে আমাদের যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এর পিছনে বার্নওয়াগেনের কারখানা, এই যে চিরতরে চলে গেছে। এই লোকগুলোর আজকে কোয়ার্টারে বিদ্যুৎ নেই, জল নেই। আসানসোলের এই বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি দেখে আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি এই পিছন দিকে ঘুরে চলে যান এডিএম অফিসের পাশ দিয়ে, দেখুন বার্নের কোয়ার্টারে ওই লোকগুলো কিরকম বাস করে। না আছে জল খাবার, আর না আছে বিদ্যুৎ। পচে পচে মরে ওখানে এই চরম গ্রীষ্মে। এখনো সৌভাগ্য কেউ হার্টফেল করে মারা যায়নি। আর এই লোকগুলো দাবি করে রাস্তায় নেমে আসে, কে তার কথা শুনবে? কারখানা লোপাট করে দিয়ে চলে গেছে, আর ভোটে জোরজুরি করে পালিয়ে গেছে, বম্বে হয়ে দিল্লি হয়ে দল বদল করে পালিয়ে গেছে, দল বদলুক দল। কে শুনবে এদের কথা? তাহলে সেই জন্য ধর্মঘট তো হবেই, এই হচ্ছে সোজা কথা। মানুষ যদি বাঁচার জন্য সে প্রতিটি ধর্মঘট ডাকবে না। আমরা চাই না ধর্মঘট। আমরা তো বলেছি যে আমরা কিছুদিন আগে বার্নপুর ইস্পাতে বড় ধর্মঘট করেছি, আমরা 99% শ্রমিক ধর্মঘট করেছে। এবারে আমরা বলেছি যে সিআইটির কোন কর্মী কাজে যোগ দেবে না, আর গেটের কাছে গিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখাবে, আবেদন করবে শ্রমিকদের কাছে যে আপনারা কাজে যাবেন না। আর আমরা কোনোদিন প্রতিরোধ করে কাউকে জোর করে ধর্মঘট আমরা করাতে চাই না, এটা হচ্ছে পরিষ্কার কথা। ধর্মঘট করেছে গত ধর্মঘটে, এবারে সিআইটির কোন কর্মী যোগদান করবে না। আর তারা গেটে গিয়ে জড়ো হয়ে বলবে যে আপনাদের কাছে আবেদন, আপনারা কারখানায় যোগদান করবেন না, কারণ দেশ এখন সর্বনাশ হচ্ছে, কৃষক মরছে, শ্রমিক মরছে, আর এই সরকার আপনার উপর দিয়ে স্টিম রোলার চালাচ্ছে। আমরা সেদিন সকাল থেকে
পল্লীর থেকে মহিলারা বেশি নেই। আমি দেখছি কারণ গত কয়েকদিন থেকে। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, बस्ती बाजार, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। जैसा कि कल ही हमने आपको बताया कि अंडाल में एक जमीन की भराई को लेकर विवाद चल रहा है। अंडाल ब्लॉक के तहत राम प्रसादपुर ग्राम पंचायत मोड़ के नया मोहल्ला इलाके में मौजूद एक पुराने तालाब की भराई को लेकर विवाद हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि मोहम्मद जमील नामी शख्स गलत तरीके से तालाब भरवा रहे हैं, जिसकी शिकायत उन लोगों ने पंचायत के प्रधान से की, जिसके बाद प्रधान दीपांकर दत्ता ने भराई के काम को रुकवा दिया और कहा कि अब ये जमीन की नपाई के बाद ही होगा। इसी के पेश नजर कल BLRO ऑफिसर के हुक्म और पंचायत प्रधान की निगरानी में जमीन की नपाई की गई, जिसकी रिपोर्ट BLRO दफ्तर भेज दी गई। पंचायत प्रधान ने कहा कि अब जब तक BLRO दफ्तर से रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये काम इसी तरह बंद रहेगा। आपने एक काम नहीं किया, इसी के चलते पुलिस बाबू खड़ा है, हम खड़ा है, ये खड़ा है, एक दूसरे को मेरा गाड़ी करता है, वो हम गाड़ी में पड़े गए। तो हाँ वीडियो चलते रहेगा, वीडियो फोटो भी शूट होगा, इसमें वीडियो चल रहा है, वीडियो का फोटो भी शूट हो जाएगा। আপনার তো এই লাইনটা বরাবর মাপলাম, प्यार का बोलेगा 215 सर, 215 फुट। अच्छा সতেরোটা আসলে এটা হচ্ছে 283 বাটার, ঠিক আছে আমি করবো না কেন, কতবার तंजीम CMIRER की जानिब से HLG हॉस्पिटल के करीब बैरल एकेडमी में आज सोलर एनर्जी के जरिए खाना बनाने वाली मशीन लगाई गई। इस सिलसिले में ADDA चेयरमैन तापस बैनर्जी और तंजीम के सदर हरीश हिरानी ने कहा कि ये एक इको फ्रेंडली सिस्टम है, जिसके जरिए यहाँ के बच्चों को हेल्दी फूड मिलेगा। इस मौके पर ADDA चेयरमैन तापस बैनर्जी, रामकृष्ण मिशन के सुमातो नंद और तंजीम के कई अरकान मौजूद थे। अब पीछे चल जाइए, पीछे आ जाइए। हाँ
কেমন লাগছে মানে যে কটি প্রতিষ্ঠান আছে আসানসোলে মানে মানুষের জন্য কাজ করে তার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি অন্যতম। এখানে জানেন বাচ্চার রেসিডেন্সিয়াল বাচ্চারা এখানে থাকে, যারা দৃষ্টিহীন সেই সব ছেলে মেয়েকে তাদের বাবারা এখানে পাঠিয়ে দেয়। থাকা খাওয়া পড়াশোনা সমস্তটাই নিখরচায়। কোনো বাবা মা চায় না ছেলেকে অন্য জায়গায় রেখে লেখাপড়া শেখাতে। যেহেতু তাদের সামর্থ্য থাকে না তাই তারা লেখাপড়া শেখাতে পারে না। তারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন, মানে দৃষ্টিশক্তি নেই তাদের। তো তাদের জন্য আজকে আইসিএমের সঙ্গে একটা কথাবার্তা তারা বলেছিলেন যে সৌরচালিত যদি রান্নার ব্যবস্থা করা যায়, গ্যাসের মাধ্যমে অনেক কার্বন ডাইঅক্সাইড ছড়ায়। মিস্টার ইরানি আজকে আমাদের এক্সপ্লেন করলেন, আমরা সমৃদ্ধ হলাম যে ভারতবর্ষে যত গ্যাসের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছড়ায় তাদের মানুষ জীবনে ক্ষতি হয়, পরিবেশে দূষণ হয়, এটা নিশ্চিত। তো আজকে সৌরচালিত যে খাদ্য তৈরি করার যে ব্যবস্থাটা, সেই ব্যবস্থাটা তারা এইখানে দিলেন এবং তার মাধ্যমে আগামী দিনে আমাদের এখানে ছেলে মেয়েদের যে খাবার দাবার সেটা তার মাধ্যমে কিন্তু তৈরি হবে। তাহলে কিছুটা হলে একটা জায়গা থেকে শুরু হলো, আগামী দিনে এটা অনেক দিনে বাড়বে। আর সিএমআরআই আমরা দেখেছি এরা খুব মানে উদ্ভাবনী শক্তি কাজ নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে, নতুন যেটা আমরা ইনোভেটিভ বলি আর কি, সেই জিনিস এরা করে। যাকে এইখানে একটা তারা কাজ করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করলো। আমরা যারা ছিলাম তারাও জানতে পারলাম যে এর মাধ্যমে মানে রান্নাবান্নার কাজটা এর মাধ্যমে করা যেতে পারে। কারণ গ্যাসের দাম ঊর্ধ্বমুখী, তাতেও পলিউশন হচ্ছে, কাঠের উনুন গোবর ঘুঁটে তাতেও আপনার পরিবেশ দূষণ হয়। এইটা একমাত্র পরিবেশকে মুক্ত রাখবে, পরিবেশকে সুস্থ রাখবে এর মাধ্যমে যদি আমরা বাড়ির রান্নাবান্নাটা করতে পারি। এই একটা আমাদের শিক্ষা হলো এখানে এসে। ঠিক আছে, আর কি বলো? আগামী দিনে এই যে পরিকল্পনা আপনি দেখলেন, এটা কি বাস্তবায়িত করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেবেন? না, বাস্তবায়িত ভাই আস্তে আস্তে বাস্তবায়িত হয়তো। আজকে এর মাধ্যমে সবাই জানতে পারবে যেইভাবে আমার মনে হয় অনেক মানুষ এগিয়ে আসবে। যেমন সোলার যখন প্রথম শুরু হয়, সোলারটা ওনাকে বিশ্বাস করতে চাইনি। আজকে সোলারের মাধ্যমে প্রচুর কাজ হচ্ছে। আমি গতকাল আমাদের বিধানসভা অন্তর্গত মদনপুর পঞ্চায়েতে গিয়েছিলাম, ওখানে আমরা দেখলাম যে সোলারের মাধ্যমে একটা ওয়াটার প্রজেক্ট আমরা শুরু করতে চলেছি। তার মাধ্যমে 2-3 মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আমার নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো। সেই একইভাবে আস্তে আস্তে বিভিন্ন জায়গায় সোলারের মাধ্যমে আপনার বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন স্কুলে সোলারের মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করেছে। আমাদের এখানে প্রায় আমি 7-8টা স্কুলে সোলারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সহায়তা নিয়ে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আস্তে আস্তে মানুষ আমার মনে হয় সোলারের মাধ্যমে। आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।